जय बाबा ग्रामेश्वर एटा होची बाबा ग्रामेश्वर मंदिर। देखु आम मंदिर भीतर एंट्री करुचु है कि जय बाबा ग्रामेश्वर ग्रामेश्वर पूरा बाहर साइड मंदिर उच्चता बहुत लंबा अच्छी। एपटे बाबा ग्रामेश्वर अच्छा एपटे आमर जगतर नाथ जगन्नाथ प्रभु श्री जगन्नाथ एपटे विराजमान करिसेंती। जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा भ्यं प्रभु जगतर नाथ जगन्नाथ एपटे विराजमान करिसेंती। जय जगन्नाथ स्वामी नयन मितगामी भवतु में देखंतु प्रभु यहाँ केड़े जुगल मूर्ति बसिचंती प्रभु जगतर नाथ जगन्नाथ। एपटे आमर प्रभु अच्छा प्रभु देवदेव महादेव ग्रामेश्वर प्रभु। ना मंदिर केते वर्ष पुरातन नना ए मैंने दीपावली ये रेडी कर नना कही ना आसन जी मंदिर आग भाग को सम्मुख भाग को देखो हम बाहर चारिपाख टे देखा मंदिर देखु ये पछपट द्वार यहाँ कौन ना कौन कह जाए मुझे जानी। देखो मंदिर पाचेरी केमती सब चित्रमान विराजमान कर प्रभु श्रीकृष्ण अच्छा श्रीकृष्ण माने लीला खेला पर ये आधारित होती माने मूर्ति रे गढ़ाई आपड़ ये पूरा देखिपारे बहुत माने प्रभुंर केमती अच्छी धर ये मु प्रथम आप देखे दूसरी देखो श्रीकृष्णकर जन्म गोपपुर गमन आ गोटे हूँ पूतना उदार आ तृणावत बध लवणी चोरी केमती प्रभु श्रीकृष्ण निजे लवणी चोरी करते देखो बहुत विभिन्न ना भी अच्छी आप देखिपारे। माँ सावित्री मंदिर अच्छा माँ अच्छा सावित्री मंदिर माँ अच्छा माँ सावित्री अच्छा माँ नमस्कार। मंदिर पछपट भाग देखु केमती पूरा केते लंबा अच्छी आम लिंगराज मंदिर ठार बोधे लगुच कम हम कि बहुत बढ़िया अच्छी पुरातन मंदिर। गुडली 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 ये आमर गुडली लाडली देखु गुडली टी हाई कहीदेलु गुडली टी हाई कहीदे मत देखे दिंतु मत मो आड़ को देखी दिंतु देख मो बाबा जाऊँगी पंचलिंग पछपट को जाइछंती पछपटे आउ ग्रामेश्वर मंदिर आइचु आउ एबे जगन्नाथकर मंदिर भी आइचु। देखो ए पटर अछि हमरा आनंद बाजार आठी लोक मैंने सब भोग माने महाप्रभुंर जिते भोग माने मध्याह्न भोग हुए से आउ गोटे हूँ विवाह मंडप ये ସେଇଟା कि मंदिर टे देखा चल। ये प्रभु गजानन अच्छा गणेश आउटर कौ मंदिर अच्छी देखा गुडली इे आसे ये प्रभु कौन अच्छा जय राम लक्ष्मण सीता हनुमान भी अच्छा बहुत बढ़िया है मंदिर एंड एते सुंदर लगुच प्रभु विराजमान कर जय श्री राम।
ଜଗନ୍ନାଥ ଗାଡ ଦେଖେଇବା ଦେଖେଇ ଦେଇଛି। ଏଇଟା କି ଗଛ କହନ୍ତି ଏଇଟା କରଞ୍ଜ ଗଛ କି କ'ଣ ମୁଁ ଭଲସେ ଜାଣିପାରୁନି। ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ଦିରର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେଲି। ଆପଣ ଆସିବେ କେବେ ବି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ପ୍ଲେସ୍, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବି ଲାଗୁଛି। ଏବେ ଜନସମାଗମ ନାହିଁ। ହଁ 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 ନିହାତି ନିହାତି ହଁ ହଁ କ'ଣ କ'ଣ ହଁ ନାଇଁ 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 ନିଅନ୍ତିନି। ସେ ଗୁଡିଲି କହୁଛି ସେ ସାପକୁ ନେବା ପାଇଁ ଯେ ଲୋକମାନେ ଦେଇଛନ୍ତି। ବହୁତ ଲମ୍ବା ଅଛି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପାଦୁକ କୁଣ୍ଡ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଦୁକ। ମୋବାଇଲ ଗଳି ପଡ଼ିବ ନହେଲେ। ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଗଛଟା, କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣିନି ନା, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ବିୟୁଟିଫୁଲ୍ ତାର ଫ୍ଲାୱାର୍ସ ଦେଖନ୍ତୁ। କେଉଁଠି କେଉଁଠି ଏଇଠି ବି ଗୁଡୁଲି ଲାଟିଲି ଟିକେ ହାଇ କହିଦେଲି, ଲାଟିଲି ଟିକେ ହାଇ କହିଦେଲି, ଟିକେ ହାଇ କହିଦେଲି, କହ ହାଇ। ୱାଓ ବିୟୁଟିଫୁଲ୍। ଟିକେ ନମ ହେଇଯା, ଠାକୁରଙ୍କୁ ନମ ହେଇଯା। ଦେଖ କେତେ ଭକ୍ତି। ଗୁଡୁଲି ଟିକେ ତୁ ନମ ହେଇଯା। ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଟିଲି ତ ଗ୍ରାମେଶ୍ୱର ବାବା କି ଜୟ। ସେ କହିପାରୁନି। ଚାଲ ଆଗରେ ଚାଲ, ଆଗରେ ଚାଲ, ଚାଲ ତମ ଫଟୋ ଉଠେଇବା, ଆଗରେ ଚାଲ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଭୋଗ ଦୋକାନ ଅଛି, ଦେଖିଲେ। ଏଠି ଆସିଲେ ଏଇ ଭିତରୁ ଭୋଗ କିଣିବେ। ଭାଇଙ୍କର ଭୋଗ ଦୋକାନ ଅଛି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି। ଆଉ ଆମର ଏଠି ଫେମସ୍ ହେଉଛି କ'ଣ କହିଲେ, ଜାଗର ରାତ୍ରି, ଶିବରାତ୍ରି ଦିନ ବହୁତ ଲୋକ ହୁଅନ୍ତି। ଆଉ ବୋଲବମ୍ ଟାଇମ୍ ଯେଉଁଟା ଆମର ଅଛି, ଇଏ ଶ୍ରାବଣ ଯାତ୍ରା। ଆଉ ଟିକେ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର ସବୁ କେମିତିଆ ସବୁ ମାନେ ଇଏ ଥିଲା, ଅବତାର ଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ହେଉଛି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଜରାସବର ସରଘାତ, ଭୀଷ୍ମଙ୍କର ସରସଜ୍ଜା, ଆଉ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଜ୍ଞାନୋପଦେଶ, ଦ୍ରୌପଦୀ ବସ୍ତ୍ରହରଣ, କଂସବଧ, ମଲ୍ଲଯୁଦ୍ଧ, ଆଉ ଗୋଟେ କୁବଳାୟ ହସ୍ତିବଧ। କ'ଣ ହେଲା କ'ଣ ହେଲା? ଆଣ ତାକୁ, ତା ଗୋଡ଼ ତାତି ଅଛି। ହଁ ସେଇ କରି ଯାଅ, ତମେ ସେଇ କରି ଯାଅ, ମୁଁ ଏପଟେ ଯାଉଛି। ଚାଲ ସେଇ କରି ପଳେଇ ଚାଲ, ଚାଲ ସେପଟେ ଚାଲ ଠାକୁର, ଚାଲ ସେଇପଟେ ଚାଲ। ଏଠି ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ, ଜୟ ହନୁମାନ। ଏଠି ଅଛନ୍ତି ଆମର ପବନପୁତ୍ର ହନୁମାନ। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ମନ୍ଦିର, ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି।